Luto na ang atong lumpia nga dynamite. Ato ning sungkabon diri ang nagpaabot nga bahaw kay ato na ning sugdan og habhab kaning lamian nga dynamite lumpia. Basta kay paka ang agi oy. Drive na puntas motor paingon sa Hopsdom. Kay mo tambong ta sa recognition sa atong batos. Og init karon ang dagan sa panahon. Pero madagumon ang kalangitan. Lahi ning dagan karon sa panahon kay murag alimuot kayo. Dili man kayo unta init. Pero alimuot kayo. Parking ta diri sa unahan. Kay natas binyo diri sa atong tambungan nga mao ang recognition. Kay mo paso na kunuhay ang akong anak karon. Pero tan-aw nako sa palibot diri. Dili pa kayo daghan ng tao. Og sa laing bahin akong misis dito sa balay nag-andam na tug para kanunon karong panihapon mao ang dynamite nga lumpia. Parat-parat ni nga klase sa lumpia ang atong napalit. Pero di tangay mabalaka ni kay mukuha tag timpla diri sa ginaling og mga lamas. O di arang isog na nagkamit ang mga carrots o andaw na pod ang sili espada nga mao'y atong paslakan sa mga panakot. Kining sili espada kuhaan ni natog liso niya kay ato ni pulihan o ginaling nga ginisa nga mao'y atong ipalaman. Labi na gyud sa gulan og carrots nga tinagod or tinadtad. Basta kay makapanagoy gikas kalami sa atong gibuhat nga lumpiang dynamite. Yun aragod na nung gitawag man na siya og dynamite. Ay sus, nisugmat na po ning kagwang. Gitawag ni og dynamite kay samtang kauno ni nimo siya paka mang imong simud ani. Basta kay mauna na. Basta dynamite ang hisgutan. Budlot imong simod anis kahalang. Magisgutag sili espada medyo halang ginigamay. Pero dili kayo, dili pareha atong siling kulikot og siling yawa nga puting halanga. Ulbog nimong kaspatos kahalang. Mao ba nakatilo na deg fong siling kulikot og siling yawa? Ay ooy. Wala ka kakita sa akong mga previous nga vlog nga naaman to yung mga siling akong gimukbang. How old di ay? Mauna diha kay sige ram kag atang sa akong luto kung say kauno nako kaunon sa nimo dili man ka mo-view sa akong mga content maunang dili gyud ka kabantay. Magtagod na butag sibuyas bombay pampapiskay sa atong atay ug paiknat sa kilay kay tungod sa luha nga digdagayday hinungdan baho sa bombay og ahos. Okay, andam na ning atong mga lamas sa laing bahin. Nagsugod na ang programa diri sa Hopsdom nga maoy binyo sa recognition. Sa akong tan-aw murag ubay-ubay gyud ang nitambong og nisaksi sa maong kalihukan. Mapahiyomon kayo nga akong anak nga nisaka diri sa stage aron sagungan og medalya sa iyang award. Ug hamugaway kayo ang atong pagtambong diri sa ilang kalihukan kay bugnaw man di ay diri sa sulod. Balik ta sa hisgot sa atong main content nga mao ang dynamite lumpia recipe of the day. Pahubsan nato ning ginaling nga karning baboy diri sa init nga kaha ug atong paituson. Ug kay niitos naman aton dayon ni isagol ang bombay ug ahos. Dayon nato ni sagol ang tinagod nga carrots ug ukayon sa makadaghan. Bubuan nato oyster sauce ug magic syrup. Isulod nato sagol ang pineapple tidbits og ukayon sa makadaghang higayon. Og isunod na to ligo kaning patis or toyo. Sagulan pagyod og kamayng asukar or sentral. Og ukayon na pod sa makadaghan og anukan mga 30 minutos ang takna. Og kay luto naman aton dayon nay haunon og ibutang diri sa sudlanan nga plato aron atong idasok diri sa atong green nga sili espada. Dayon atong sugdan na og putos sa lumpia wrapper. Simple kayo ni pagputos. Pago man natog putos aton day nasugdan og loto kaning atong lumpia nga dynamita. Magbutang latag igo-igong mantika diri sa gipainit natong nga kaha og anamon og loto hangtod nga mahuman. Sayon ra kayo ni mga kasimod. O pila may sugilanon luto na ang atong lumpia nga dynamite.
Ato ning sungkabon diri ang nagpaabot nga bahaw kay ato na ning sugdan og habhab kaning lamian nga dynamite lumpia. Basta kay paka ang agi oy. That's it mga kasimod. Don't forget to like and subscribe and paki-comment down below